Gipahinumduman sa Department of Health Central Visayas kung DOH-7 ang publiko nga magmatngon batok sa sakit nga monkeypox o magpakonsulta sa duol nga health center kung adunay gipamati nga mga sintomas niini. Mamahimo usab nga mutawag sa DOH Central Visayas CHD Regional Emergency Operations Center. Kini mo tubag sa numero na 0711 0943 5683298 o 0967-2219120. Sa ilang Facebook post, matod pas DOH-7, kakasagaran nga mga sintomas niini, naglakip sa mga rashes, adunay motorok sa panit, nga mulong tadugduhang kadto sa 4 ka semana, hilanat, labad sa ulo, panakit sa kaunuran, og buko-buko, sakit ang tutunlan, paggaluya, og paghubag sa mga kulani. Matod pa sa DOH-7 nga mapasa kini pinagi sa pagkondak sa rashes, blisters og mga likido sa lawas sa usa ka tawo nga manataptan, close contact sa taong adunay impacts, kontak nga sa mga panapton o kagamitan nga kontaminado niini nga mga likido og pagsabwag og pagtugpa sa mga likido sa masalaway, mucus, plema gikan sa paghatsing, pag-ubo og pagsulti sa usa ka taong adunay sakit. Aron maprotektehan ang kaugalingon o gubang tao sa impacts, batasanon ang proper hygiene, mugamit og mga alkohol, tabunan ang ba kung muubo og mo hatsing ag uguban pa. Nasayran kagahapon gikumpirmar ni Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas ang unang natalang kaso sa impact sa syudad. Ang nataptan usa ka lalaki nga naa sa iyahang early 20s nga namatay sa yuning simanaha, apan giklaro sa mayor nga namamatay kini tungod sa gipamati nga sakit og dili tungod sa impacts. Wala na mohatag og dugang detalye ang mayor bahin sa kaso o kinahanglang mokuha una siya og clearance ngadto sa Department of Health. I called DOH to get clearance to make a statement because rumors have been circulating that there was an Mpox case in Talisay and the cause of death was Mpox. That's why I wanted to seek clearance from DOH to issue a statement that we have an Mpox case, but the death of that patient was not because of Mpox. That is what I wanted to clarify as to not cause panic to our constituents. Ang tipik sa pamahayag ni Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas sa dakbayan sa Talisay. Morning na